जिसको हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज भगवान के रूप में पूजते आ रहे हैं, आगे भी पूजेंगे, आने वाले जब तक सृष्टि रहेगी तब तक पूजा होगी महादेव की। लेकिन साहब ने कहा कि उनसे एक और रिश्ता जोड़ लो, वो है गुरु और चेला का। कुछ अलग से करना नहीं है, गुरु मान के कोई आपको साधना करनी नहीं है, वो संभव भी नहीं है, हमसे आपसे होगा भी नहीं। गुरु मान के हमको कोई महादेव को मिठाई चढ़ाने के लिए साहब ने कहा नहीं। गुरु मान के साहब ने नहीं कहा कि तुम जल चढ़ाओ। गुरु मान के साहब ने नहीं कहा कि तुम बड़े बड़े मंदिरों में भंडारा कराओ। आपके पास बहुत पैसा है तो खिलाइए ना गरीबों को, किसने रोका है? साहब ने कहा गुरु बनाओ महादेव को और सिर्फ 3 काम करो। दया की याचना करनी है, नमः शिवाय से प्रणाम करना है, और एक दूसरे से बात करनी है कि महादेव गुरु का काम करते हैं, हमने बनाया है, आप भी बना लीजिए भैया, क्या जाता है। इसमें कहां दिक्कत है? साहब ने कहा कि शिव की शिष्टता को इतनी इस धरातल पे ले आऊंगा मैं कि लोगों को इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। साहब ने चर्चाओं में कहा, सुनिएगा कभी वीडियो, साहब अघोरी टाइप के आदमी थे, इसलिए उनकी भाषा भी थोड़ी वैसी थी, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। साहब ने कहा एक बार कि मैंने शिव को शिवालय से लेकर शौचालय तक ले आया, अब क्या करें? महादेव हमारे आपके स्मरण में कहीं भी हो सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेत में हैं, दुकान में बैठे हैं, कहीं भी महादेव का स्मरण कर लीजिए, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। उसके लिए कहीं पलथी मारने की जरूरत नहीं है, नहा करके बकायदा माला हाथ में लेके जरूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहां नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। करना क्या है? कोई आडंबर नहीं। कोई शिव से आपको कहता है कि आप आइए, मेरे यहाँ साप्ताहिकी है, 10 किलो सेव लेके आइए तब शिव चर्चा होगी? नहीं। कोई कहता है आपको कि आप मिठाई और अगरबत्ती लेके आइए तब शिव चर्चा में आने मिलेगा? नहीं। साहब ने इन सब चीजों से दूर किया है हमको, आपको कहा कि कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। हर वो व्यक्ति शिव चर्चा कर सकता है जो इस धरती पर है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। चलिए, काफी देर से आप लोग भी बैठे हैं, समस्या आप लोग को हुई है, हम लोग को पता है, दूर से आप लोग को आना पड़ा है। आज कोई आयोजन था, उसके वजह से थोड़ी सड़क पे भीड़ भी थी। बरखा दीदी भी आप लोग के बीच आई हुई हैं। अभी मैं बरखा जी से बात कर रहा था, हमारे आने से पहले गुरु बहन एक भजन कर रही थी, आप लोगों ने भी सुना, थोड़ी उम्र दराज गुरु बहन थी। तो मैंने बरखा जी को कहा, अरे इनकी इतनी उम्र है, ये गा पाएंगी? तो अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी भी किताब को ना उसके जिल्द से आकलन मत करिए कि उसके अंदर क्या है। और उन्होंने जो गाया भाई साहब, उतनी आवाज तो मेरी भी नहीं है, बहुत जबरदस्त। तो वही मैं बरखा जी को कह के हंस रहा था कि देखो, इंसान आदमी सामने वाले को देख के अंदाजा लगा लेता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर। अगली मुलाकात इससे बड़े मैदान में हो, इस उम्मीद के साथ कि बिरलापुर के हर एक घर में शिव के गुरु स्वरूप का दीपक जले। साहब दीदी का आशीर्वाद, महादेव की दया आप पर, हम पर बनी रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम है। अभी हम लोग शिव से शिव शिष्यता के नियमों से हम लोगों को अवगत कराए। हम लोग सुने, और अगर सही में यहाँ से मनन करके इस बातों को जाएं तो आपसे शिव गुरु की दूरी कुछ नहीं होगी। भजन आइए, एक तो भजन का आदेश मुझे मिला है। बांग्ला भजन, बांग्लाয় गाइबो।
একটা কথা বলে দিয়েছি, আজকে যে যে কাজক্রম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কেন এখন আমি যখন যাচ্ছিলাম তো হিন্দিতে একজনকে বললাম যে হাট যাইয়ে দাদা, বলা আমি হিন্দি বুঝতে পারি না, আমি বাংলায় বুঝতে পারি, বাংলায় বলো। তার জন্য বাংলায় বলি, এই যে কাজকর্ম আছে, এই কাজকর্মর উদ্দেশ্য যে জগৎকে এক এক ব্যক্তি শিবকে নিজের গুরু করুন। মানুষের জীবনের গরুর দরকার, আর শিব থেকে ভালো গুরু কেউ নেই। আপনারাও জানেন, সারা জগতই জানেন। এক্ষুনি দাদা বলছিলেন যে আপনার যত শাস্ত্র বই, আপনার সাধু সন্ত যারা এসছেন, ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর হন বা রামকৃষ্ণ পরমহংস হন, তারা সবাই একমতে বলেছেন যে শিব আমার গুরু আছে, আমি শিবের শিষ্য। কিন্তু একটাই কথা 10,000 সালে ইতিহাসে কেউ বলতে পারেননি। কারণ যাই হোক, যে শিব আমার গুরু আছে, শিব সকলের গুরু হতে পারে, এই সৌভাগ্য আমাদের ব্রেন গুরু ভ্রাতা সাহাব শ্রী হরিন্দ্রানন্দজি আছেন। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, এই জগৎকে বলেছেন যে আমি শিবের শিষ্য, তোমরাও হতে পারো। এর উপরে একটা বাংলার মধ্যে একটা গান আছে, আমরা সকলের শিবশিষ আপনাদেরকে বলতে চাই এই গানের মাধ্যমে। হে শিব আছে আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। শিব আছেন, শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। শিব আছেন, শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। শিব আছেন আমার গুরু, শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। শিব আছেন জগৎ গুরু, তারি আমরা শিষ্য গো। এখনই আসছিলাম, একজন বলছে কিসের জমবরা রে, জ্যোতি মাঠে কিসের জমবরা হচ্ছে। তাদেরকে বলতে চাই, এখানে যারা বসে আছেন সবাই শিবের শিষ্য। শিব আছেন জগৎ গুরু, তারি আমরা শিষ্য গো। শিব আছেন জগৎ গুরু, ও শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। শিব আছেন আমার গুরু, না গো, খুঁজে খুঁজে। আপনারা দেখেছেন কলকাতায় সব গুরুর জমবরা হয়, কিন্তু মনের মতন গুরু পাওয়া গেল না। খুঁজে খুঁজে এই জগতে ভালো গুরু পেলাম না গো। খুঁজে খুঁজে এই জগতে ভালো গুরু, শুনিলাম শিব গুরু আছে, শুনিলাম শিব গুরু আছে, শুনিলাম, শুনিলাম শিব গুরু আছে, আমিও শিষ্য হইলাম গো। শুনিলাম শিব গুরু আছে, শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। শিব আছেন আমার গুরু,
শেষ আর বলবো, শিব গুরু আছেন, সব শাস্ত্রের মধ্যে পাবেন, সবে মুনি মহাত্মা থেকে শুনেছেন আপনারা, কিন্তু ওই শিব গুরু থেকে জুড়বেন কি করে? কেন? সূত্র না হলে ম্যাথমেটিক্স যোগ করা যায় না, সবাই জানেন। তো এই জীবনের যে গণিত আছে তাকে সুলঝাবার জন্য, ওই শিব থেকে জোড়ার জন্য এই যে তিনটে সূত্র কোন শাস্ত্রতে আপনারা পাবেন না। এখানে যত লোক দেখছেন সবাই তিন সূত্র করেছে বলে এখানে দৌড়ে দৌড়ে এসছে। এই তিনটে সূত্র কে দিয়েছেন সেটাই বলবো গানের মাধ্যমে। তিনটে সূত্র দিল হরিন্দর, ভালোবেসে নিলাম গো। তিনটে সূত্র দিল হরিন্দর, ভালোবেসে নিলাম গো। তিনটে সূত্র তো আছে। এই তিনটে সূত্র কি আছে সেটা শুনবেন ভালো করে। তো আছে গুরু থেকে চর্চায় আমরা করি গো। তো আছে গুরু থেকে, তো আছে গুরু থেকে চর্চায় আমরা করি গো। তো আছে গুরু থেকে, শিব আছেন আমার গুরু, শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। আছেন মহাগুরু, তারি আমরা শিষ্য গো। শিব আছেন মহাগুরু, তারি আমরা শিষ্য গো। শিব আছেন জগৎ গুরু, তারি আমরা শিষ্য গো। নমঃ শিবায় দিয়ে নমস্কার করি গো। নমঃ শিবায় দিয়ে, নমঃ শিবায় দিয়ে নমস্কার করি গো। নমঃ শিবায় দিয়ে নমস্কার করি গো। শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। শিব আছেন আমার গুরু, তোমার হতে পারে গো। গানের মাধ্যমে বলতে চাইছিলাম যে আসুন আমরা সকলে শিব ঠাকুরকে নিজের গুরু করি। নিজের মানে বুঝেন তো, নিজের মতন গুরু করুন। আর আমাদের আজকে সাহাব দিদির যে সংকল্প, যে সংবাদ, তাকে নিয়ে আমার পরম আদরণীয় দিদি বরখা দিদি, যার জন্য অনেক দিন ধরে এই মাটি বিড়লাপুরের গুরু ভাই গুরু বন্ডা খুব উৎসাহিত ছিলেন। আমি চাইবো যে দিদি আসুন, আমাদের বিচ আসছেন আমাদের বরখা দিদি সাহাবের সংবাদ নিয়ে।